श्लोक नंबर 42. शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यागश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते. श्लोक नंबर 44. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं रासहेतुविशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु. श्लोक नंबर 45. सामान्यम एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत तुल्यार्थता हि सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः. श्लोक नंबर 46. सत्वात्मा शरीरं च त्रयमेत्रिदण्डवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्. श्लोक नंबर 48. खादिन्यात्मा मनः कालो दिश च द्रव्यसंग्रह सेंद्रियं चेतनं द्रव्यं निरेंद्रियम् अचेतनम्. सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नान्ताः परादयः गुणाः पुरोक्ताः प्रयत्नादि कर्मचेष्टितम् उच्यते.